ଏବଂ ଏଇସବୁ ବାଲି ଚୋରି ମାନେ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେତେବେଳେ କେତେ ପରିମାଣର ବାଲି ଜଣେ ନେଇପାରିବ, ସରକାର କିଛି ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସବୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଭିତରକୁ ଆସି ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବେଆଇନ ବାଲି ନିଅନ୍ତି, ସବୁ ନଈରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଲି ମାଫିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି କହୁ ଯେ ବାଲି ଚୋରି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆଶା କରିବି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯାହା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी बड़ घोषणा मु वर्तमान समय 4टी पॉइंट्स आपण मानक सामने रखिबी। तबे आज राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहते जो गरीब निम्न एवं मध्यवित्त श्रेणी लोकंकु सहज एवं सस्तारे मागणा मिलिबो। जो माने प्रधानमंत्री आवास योजना करूछंती सेमानकर परमिट इश्यू करा जिवो एवं 2 ट्रैक्टर बाली मागणा मिलिबो। सेकंड पॉइंट कोन रहउची ना आज राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आहुरी मध्य कहचंती जे हाईवा व्यवहार द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना जो रास्ता तैयारी करा जायछि से सब नष्ट होउछि। 40 टन बाली जते बेले निया जाउछि से लोड करि पारु नाही रास्ता। तबे केते बाली गाड़ी जिवो ता नै मध्य नुवा एसओपी आसीबो। थर्ड पॉइंट रहउछि जते बेले तहसीलदार कप्तिपदारे अतिरिक्त तहसीलदार को माड़ मारिछंती बाली माफिया ए नै मध्य क्षोभ प्रकाश करिछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी एवं से कहिछंती सेमानको कोठरु कोठर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो से बाली माफिया को ऊपर एवं जो माने प्रच्छद पटे रही ए सब कार्य करूछंती सेमानको ऊपर मध्य एक्शन निया जिवो। एवं फोर्थ पॉइंट रहउछि जते बेले सुरेश पुजारी कहउछंती जे बाली माफिया एवं बाली चोरी ए सब कुनी नुवा एसओपी आसीबो। तेबे आम सहित आज न्यूज रूम स्टूडियो उपस्थित अछंती वरिष्ठ सांबादिक राजनीतिक समीक्षक राजाराम शतपथी। सारा न्यूज रूम स्वागत करूछि। आज सुरेश पुजारी बड़ घोषणा 2 ट्रैक्टर बाली मागणा मिलिबो। हाईवा व्यवहार द्वारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना सब नष्ट होउची केते बाली जाई पारिबो से सब को नै सब नुवा एसओपी आसीबो। एवं बड़ जहा घटना आजिर जहा से कहिसंती जे अतिरिक्त तहसीलदार ऑफिसर कप्तिपदार बाली माफिया तंको माड़ मारिबा घटना को नै एक बड़ बयान दैछंती। कोन कहबे संपर्क रे? देखो सरकार जो माने सब दायित्व थांती विभिन्न लोक मंत्री माने थांती से माने एमती आकाश रु तोलिकी कथा कहबारे मु बहुत शुणी। आग सरकार अमल से लक्ष्य करथिबे तो कि प्रकार किंबुत किंबाकार कथा सब कहते आम एमती करदेबू सेमती माने चोरी रोकवा पाई। तो से सुरेश पूजारी रेवेन्यू मंत्री जहाँ कहते ओडिशा रे बाली चोरी बाबद हाईवा व्यवहार बाबद जो माने सरकारी कर्मचारी मान को बाली माफिया माने आक्रमण कर विरुद्ध जो कार्यानुष्ठान बाबद जहाँ कहते आपण सूचना देले प्रारंभ रु मुझे आदौ एमती किसी बहुत बड़ काम हवा जाऊँगी मु एतटा आशावादी नुहे। मु केवल से भावी जे सरकार प्रकृत में किसी काम कले जितेबाला प्रकृत से कम फील्ड उपर है बोलिकी आम आखिरे देखा। तो आपणकर जो प्रश्न उठे मु शेष आड़ू उत्तर देवा आरंभ करुच्ची। ओडिशा रे जो बाली चोरी एटा गोटा वर्ष वर्ष धरिकी एटा गोटे चलती यही सब बाली चोरी माने सरकार अनुमति देना कौ जगार केते बेले केते परिमाण बाली जड़े नहीं पार, सरकार किसी अनुमति देना किंतु लोक माने ट्रक हाईवा इत्यादि से जगह को लेकिन अनेक समय आप लक्ष्य करते ये खरा दिन तो नई सब सुखी जाए, वर्षा दिन पानी फुल थाए, खरा दिन तो नई सुखी जाए बहुत जगह पूरा आप जेको महानदी हो काठजोड़ी हो कुआकाई हो आप जिते जगह एमती नई ए मुंड से मुंड तल मुंड ऊपर मुंड जाए आप देखिए बहुत जगह सब शह शह ट्रक नदी शज्या भितर को आसी बाली भर्ती कर यही सब जो लोक मैंने बेआईन बाली नियंती सब नईरू नौचती
ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 5 ଟ୍ରକର ପରମିଶନ ଅଛି ବାଲି ଉଠେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବାଲି ତ ଦରକାର ନା, ଆପଣ ଘର ତିଆରି କରିବେ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ସହର ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘର ତିଆରି ହଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ପୁଣି ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଘର ତିଆରି ହଉଛି, ପକ୍କା ଘର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାଲି ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ପୁରା ତ ବାଲି ସରକାର ଉଠେଇ ପାରିବେନି, ନଈରୁ ବୋଲିକିରି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ସରକାର ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ରେଗୁଲେଟରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଅଥଚ ବାଲି ଘାଟ ନିଲାମରୁ ସରକାର ଅନେକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତିକି ନିୟମ ବା ପରମିଶନ ମିଳିଛି ବାଲି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଘାଟରୁ, ସେତିକି ନ ଉଠି ତାଠୁ ବହୁତ ଗୁଣ ଅଧିକା, ଯାହାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁ ଟ୍ରକ ବାଲି ନଈରୁ ଆଣି ତାକୁ ସବୁ ବିକନ୍ତି। ଆଜିରେ କିଏ, ଆମେ ଯୋଉ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଲି ମାଫିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି କହୁ ଯେ ବାଲି ଚୋରି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଇମାନେ ତ ଯାହାକୁ ମାଫିଆ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇ ବାଲି ଚୋରି ଟ୍ରକ୍ ଆଣିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଏଇ ସବୁ କାମ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଆଳୁ ଟେ ପିଆଜ ଥୁଆ ହେଇଛି ପକେଟରେ ପୁରେଇ ନେଇ ଆସିବ, ଏମିତିଆ ତ ନୁହେଁ ନା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ନେଇ ନଈ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ କାମ, ଏତେ ବଡ ନେଟୱାର୍କ ଯଦି କାମ କରୁଛି, ତାକୁ କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ, କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାକୁ କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ତାର ପ୍ରମାଣ କପ୍ତିପଦାରେ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କପ୍ତିପଦାରେ ଯିଏ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ସକାଳୁ କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଯାଇ ଯେତିକ ସବୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଚଢଉ କରିବା, ଏବଂ ଏକଥା ସେ କରିକି ତାର ନିଜ ଗାଡିରେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ଏବଂ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଏକା ଆସିନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଅନ୍ୟ ଯିଏ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଅଫିସ ଖୋଲିନି, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସରକାରୀ ଅଫିସ ଖୋଲିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଫିସ ଯାକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ଯିବା ବାଲି ମାଫିଆ। ସିଏ ନିଜେ ଯାଇକିରି ଅଫିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାଲି ମାଫିଆର 20-25 ଜଣ ଲୋକ, ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଘେରିଗଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବର କଥା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସିଏ ଅଫିସ କେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ କାମରେ ଯିବା ପାଇଁ, ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅଫିସର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ତ ପୁଣି ଫୋନ କରିଥିବେ ନା, ଏକାଥରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା। ମାଫିଆ ମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସିଏ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି? କିଏ ତ ଦେଇଥିବେ ନା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତହସିଲ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି ଜଡିତ ଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆକ୍ରମଣ ହେଇନଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର କଥା, ସିଏ ସେଠୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଚଲେଇକିରି ଥାନାକୁ ପଳେଇଲେ। କୁଆଡେ ସେ ଗଲେ? ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି, ସେଠୁ ଗଲେ ସେ ଥାନାକୁ। ଥାନା ଗେଟ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହୁଏତ ବନ୍ଦ ଥାଇପାରେ, ଆଉ ଯିଏ ଦେଇଥିବେ ବନ୍ଦ ଥିବ। ଥାନା ଗେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସିଏ ଆଉ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଥାନା ଗେଟ୍ ବାହାରେ ସେଠି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ଏ ଯୋଉମାନେ ମାଫିଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ପାଖରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ବା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଛା କରି ସେଠି ହାଜର। କୋଉଠି ହାଜର? ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଗାଡିରୁ ଟାଣି ଆଣିକି ମାରିଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ସାହସ ନହେଲେ ସେମାନେ ଖବର କେମିତି ପାଇଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ତାଙ୍କର ପକଡ଼ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନରେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଖବର ପାଉ ପାଉ ରେଡ୍ ହବ ବୋଲି ତାକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆସିକିରି ସେଠି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସାମ୍ନାରେ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାରକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡି ଭିତରୁ ପିଟି ବାହାର କରିକି ଆଣି ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ
केवल बाली माफिया हेले ये सब काम कर एमन तादर सब नाती बिल्कुल सही तो खाली से नुहे तृतीय प्रसंग 3-4 दिन है घटना है से माने को अन्य देशरू अन्य प्रदेशरू से बाली माफिया माने आसी नथिले से बाली माफिया से ठिकार लोक होइतिबे स्थानीय लोक से पाखाख गाँ लोक होइतिबे 3-4 दिन है एते बड़ घटना घटला पुणी एडिशनल तहसीलदार आक्रमण छोट कथा नुहे आज पर्यंत कहीं गिरफ होना राजस्व मंत्री को कहया पड़ुची टेलीविजन बाइट्स रे जे मु कलेक्टर संगे कथा आईची आईजी एसपी समस्त कथा आईची होम सेक्रेटरी संगे कथा आईची जो माने ए घटना रे संपृक्त तांकु तुरंत गिरफ करी कोर्ट रे प्रोड्यूस कर कहले कथा कहले माने मोर कहया कथा राजस्व मंत्री की यही घटना पर 3-4 दिन है कहार की गिरफ कराइनी राजस्व मंत्री तार पतन इनक्वारी करवा कथा 3-4 दिन है घटना एत बड़ घटना कहीं केमती गिरफ होना पुलिस ताले करुच कौन पुलिस कहे एफआईआर पाइला दिन ठारू कौन कौन पुलिस कार्यानुष्ठान करची पुलिस रे एसपी आईजी जते सब बड़ बड़ अफसर माने अछंती से माने की प्रकार उद्यम करचंती ए घटना को मॉनिटर करी माफिया मान पाखे पहुंचा कौन कर रेवेन्यू मिनिस्टर इनक्वारी करवा दरकार सही प्रश्न तो आज करथिले ना जदी बाली माफिया तो ए सब काम करूनांती तांको प्रच्छद पटरे राजनीतिक दल थाई पारे क्षमताशाली लोक प्रभावशाली लोक तांको पछरे थाई पारे जहा जरे कि तुम एते बड़ कांड करूछंती मु सेहि लागि आपण देखिए मूल आपन कहली ए प्रकार घटना नुआ नुए ना ए सरकार पक्षर ए प्रकार बयानबाजी नुआ नुए मु वर्ष वर्ष धरी एमती अनेक सरकार रे अनेक मंत्री ए प्रकार तुबी तोफान कथा कहली जे पर्यंत एक्शन ने सेटा देखा जाई नाही किछि मंत्री कले बोली कि धरिबा को पड़िबो नाही मोहरे कहबा बहुत सहज प्रकृति रे काम रे करबा कष्ट काहे कि ना एतरे बहुत लोककर स्वार्थ जड़ित अछि ए जो आमे कहूचे सरकारी कर्मचारी आमे जो कहूचे पुलिस खाली सेती रे नोती ए जो बाली माफिया जो माने सब रैकेट चलाउचंती से मानकर मध्य नेता को सहित घनिष्ठ संपर्क अछि रहउची आपण कोन भाबुचंती खाली सही माने एती काम कर दोचंती लांच दे आसले तहसीलदार ऑफिस रे भागमाटी की नब चुप पुलिस की दे देले बासी के दे देले चुप आउ कोन कहि नांती आउ जदि कहि नांती तले घटना होउची जो सब सरकार रे आछंती नेता ठीक से माने रेगुलरली ताको तो पॉइंट पांच से माने मध्ये रैकेट रे इन्वॉल्व सेति पई जदि राजस्व मंत्री आजी माने हेल्पलेस हो जाइछंती माने कोन करिवे कि कर्तव्य गुण हो जाइछंती तार कि आश्चर्य बार किछ नै तांको दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया पड़ो जेमति कहली पुलिस की प्रथम इनक्वारी करिया पड़ो कोन ए 3-4 दिन एक्शन इनिशिएट हेछि आको धरिया पई काहे हेनी लोक जब पुलिस न धरी पारा से पुलिस लोक से एसपी ठू आरंभ कर डाउन द लाइन जिते अच्छा कौन कर कहीं कहना द्वितीय कथा चोरी कथा पड़ी आपण कौन भावुं खाली बाली चोरी ओडिशा रे होची घटना आज्ञा ये बाली चोरी तो प्रथम बाली चोरी है ओडिशा बाहर को मध्य बाली चालाण तो से आज कहछन जेमिति बिहार बेंगल रे होची ओडिशा रो बाली चालाण होची चोरी हेकरी बाहर राज्य द्वितीय कथा आउ कोन चोरी होनी जंगल लो काठ चोरी होची जते टिक गछ आपण देखिबे एसो देखिबे आज्ञा जंगल लो काठ चोरी होची जगन्नाथଙ୍କର बर्तन दरकार पड़ची काठ जे बर्मा रो काठ आमदानी करा होची आम राज्य रे काठ नहीं आम राज्य रे टिक काठ नहीं हां हेई पारे बर्मा काठर क्वालिटी अधिक किंतु आमर जे किछि नाही आमर पा सब काटी के एमति के नै होउछंती खाली सेति नै खणी रु खणी चोरी होनी केनझर जिला को आपण जानतु से जिला रे जदि खणी अंचल को आपण जिवे जेबळी भाबरे विभिन्न चेहरा से हेइची ताको आपण देखिले आपनकर माने कोह आसी जीवो कोन गला सब से तो चोरी हेइची ना काहा को धरा हेइची मते कहली ए पर्यंत आपण गोटिए ना कोंतु खणी चोरी रे लिप्त थिबारु धरा होइचंती गिरफ होइचंती दंड पाइचंती जनक ना कहले कमिशन बसुची ए केस रुजु होइची जोरिमाना आदाय करिया पे निर्देश अछि
कोर्ट मध्य तादर इंटरवेन करछि सबु होइछि कोर्ट पुनी तळ कोर्ट आरंभ करी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत समस्त पाखे मोकदमा ए विषय आइछि आज्ञा फल किछि नाही सुन से मु कहली प्रथम राजस्व मंत्री केवल यही सब काम न कही बाई टेलीविजन ने न देकरी निर्दिष्ट एक्शन नियंतु ना सेतिकी तो चाहिए ओडिशा लोके कहिबारे नुहे कथारे नुहे कामरे आपण देखंतु मु सेति लागि मूलरु कहली एमती बहुत कथा आगु आमे सुनिचु एबे मध्ये सुनुचु फल सुन तबे आपण कोन कहउचंती आज जेतरो सुरेश पुजारी कहउचंती तांकर कथा तांकर बयानबाजी तांकर प्रतिक्रिया सब एमिति रहिबो ना किछि एक्शन नेबे मु तो आशा करी ना ए सब तो घटना किछि नुआ नुह हां ए सब आपण जा कहले घटना नुआ नुह मंत्री माने एपरि कहवा मध्ये नुआ नुह किंतु प्रकृति में जो नुआ सरकार आछंती वर्ष पुरिलानी पुरिया को हेलानी मु तो आशा करी राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी जहाँ आज जो प्रसंग रे कहले से प्रसंग को अक्षर अक्षरे पालन करवा उचित हाँ आ गोटे कथा बोलिए मंत्री कहले जे बड़ बड़ हाईवे रे जो बाली जाउची ताकू जो गाँ गंडारे सब रास्ता तैयारी ହେଇची 40 टन नहीं कि 40 टन बाली जाउची रास्ता नष्ट हो रास्ता तादर नष्ट हो जाउची काहे कि रास्ता नष्ट हो जो तामाने कोन हाईवे हाईवे ठीक अछि जदि मंत्री को कथा अनुसार लोड नहीं पारुनी आज्ञा ओडिशा तो आपण खाली तो सब हाईवे तो भुवनेश्वर भीतर चलेबेनी कटक भीतर चलेबेनी ना हाईवे तो नहीं गाड़ी जहाँ जिनस नौ हाईवे तो नहीं गाँ गंडा को जीव ना ताले ओडिशा रे कोन हाईवे बैन कर दिया जीवो मंत्री ताले परिष्कार कहया कथा जे ओडिशा रे हाईवे ऑपरेशन बैन हे गला आज तो जी हाईवे रखछन से तागर बिकंतु ऊपर जातु अन्य राज्य लगातु काहे ना मंत्री तो कहउछन जे ओडिशा रा रास्ता रे 40 टन ओजन हाईवे जाई पारु नाही रास्ता खराब हो जाउची ताले तो ओडिशा सारा रे बैन नै छ कथा हाईवे द्वितीय कथा होची रास्ता एमती कौन तैयारी जे 40 टन ओजन जाई परिबनी ये तो एक्सप्रेस हाईवे नुह जे दैतर पारादीप आयरन और गाड़ी दिन को 100 चली रास्ता खराब हो गाँ गंडा को कौटी केते काम हाईवे कौन गोटे जाऊ रास्ता जो तैयारी होतो सेठी तो जेते गाँ गंडा रे हाईवे एते व्यवहार नहीं हाईवे व्यवहार होतो एई नेशनल हाईवे रे तेणु जदि एठी गाँ गंडा जो रास्ता काई को खराब हो रास्ता ठीक भाव तैयारी करा जाय रास्ता त माने ठीक भाव तैयारी हेई नथिबो न लागा रास्ता ता कई खराब हेइजबो बहुत जगह रे आपण देखिबे निजे आखि आगे छिड़ा कि आपण जातु देखिबे जो जगह रे रास्ता तैयारी होती पिचू पडुची आपण देखि सी करी जेंदी रास्ता तैयारी करा जाय ता ऊपर केते प्लास्टर मरा जाउची केते थरा सेटा पूरा खाली आपण देखिए गोटिए वर्षा न हो से तार अवस्था पिचू छाड़ी जाइतिबो किंतु जेतेबेले विधानसभा को अन्य ए सब नै कोन के प्रश्न उठेनी जे रास्ता एते काई निम्न मानर रास्ता तैयारी कराची टंका ता आसुची रास्ता ठीक भाबर काई तैयारी से मु कहि आस्तली बर्तन जेतेबेले प्रश्न उठा होची गोटे हिसाब सरकार के तरफ रु सबेले आछी रास्ता एमती तैयारी भाबरे हम एते किलोमीटर रास्ता तैयारी करछु एते टका तादर खर्च करछु एते सब तो करछंती के मना गाँ गंडार रास्ता तो छाड़ंतु भुवनेश्वर राजधानी भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी रे रास्ता एमिति से हेई के अवस्था रे पड़ी सेते जे देखिले कष्ट हबो जे रास्ता तैयारी करा जाउची माने भुवनेश्वर कहले एजी छकरू राजभवन नय नहीं सब नहीं भुवनेश्वर कहले एते बड़ शहर आपण जानतु तो एई शहर रे आपण जोर जिबे आपण देखिबे भुवनेश्वर रे मेन रोड रु टिके दि गोड़ा पकीचंती गली रास्ता खंडिया खालो एमिति सब आपण जिबा कष्ट भुवनेश्वर तेणु मंत्री जे कहउचंती कि हाईवे जाई परिबनी ताले मंत्री परिष्कार करी कोंतु हाईवे आज तो ओडिसा रे बैन कर दिया ताले न कहले तारा एठी मानिबा को पड़िबे जे रास्ता रे जो काम करा जाउची ता ठीक भाबरे काम होउनी एग्जैक्टली मो तो कहया कथा सेया आपण जे रास्ता ठीक काम करनांती हाईवे जीवो केमती हाईवे न गले ताले जो मन जो हाईवे तबे एठी कहा को दोष दिया जो माने नौचंती ए काम हाथ को से माने ठीक भाबरे करूनांती से माने ठीक भाबरे करिवा पाई तो सरकार बोली कि गोटे संस्था अछि किछि तो तांको ऊपर कार्यानुष्ठान नबा कथा जे आपण टंका नेले जे रास्ता काहे कि ठीक भाबरे हेला नै ए से कार्यानुष्ठान तो आपण नै परिबेनी ना आगे से जो माने ठिका नेले काम रास्ता काम करिया पे कामटा ठीक करी कलेनी गोटे वर्ष रे से पिचू धोई गलानी
से रास्ता थिला बोलिकिरी चिन्ह वर्ण ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଜଣା ପଡୁନି ହଁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି କି ମୁଁ ନେଇପାରିବି ସରକାର ନେବେ ନେବ କିଏ ଆକ୍ସନ ଟା ସରକାର ନେବେ ଆଉ ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ହାତ ମିଳାମିଳି ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ କଣ କରିବ ଏଠି କିଏ କଣ କରିବ ଏଇଠି ହଁ ତାପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଠିକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେ ଏଇଠି ତାହେଲେ କିଏ କଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯିଏ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବ କିଏ ସେ ସଂସ୍ଥା ନା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି Okay. ଆମ ଓଡିଶାରେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସରକାର କଣ କି ସରକାର ତ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ମାନେ ମିଶିକି ତ ସରକାର ନା ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭୋଟ କୁ ଡର ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ କୁ ଡର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ବେଆଇନ କାମ ହଉଛି ଏଇ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉଥିରେ କି ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ମିଡିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ମିଡିଆ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକେଇବା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କୋଉଠି ଦେଖୁଥିବେ ଭଲ କଥା ଯେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁନି ଦେଖିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ଅବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ଏ ଉତ୍ତର ବରଂ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଦେବା ଅବସ୍ଥା ଏ ଉତ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଛଡାଯାଉ ସିଏ ଆମ ଭିଡିଓ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ କିଏ ତ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ମାଗଣା ଦିଆଯିବ ହଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଦୟାକରି ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ତାର କାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଭେଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡ ଯେତେ ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ କିନ୍ତୁ ସରକାର ତା ଦେହରେ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି ସରକାର କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତା ଦେହରେ ଏସଓପି ତିଆରି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏତିକି କଲେ ସେତିକି କଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ ହବ ଇଏ ହବ ସେ ହବ ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଯଦି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେତିକି ସହଜରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଏଠି ହେଇଗଲା ନିୟମ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସେୟା ହଉନି କାହାରିକି ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାଂକ୍ସନ କରାଯିବ କାହାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗତୁରା ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ତୁମ ନାଁରେ ସାଂକ୍ସନ କରିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏକା ବେଳେ ତ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂକ୍ସନ ଆସୁନି ନା ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତିକି ସପ୍ଲାଇ ବହୁତ କମ ବିଲକୁଲ ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ୟାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଆଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉଠୁ ପଇସା ମିଳିଲା ସେ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତେଣୁ ସରକାର ଯେତେ ଏଇ ସବୁ କାମରୁ ଦୂରେଇକିରି ଆସିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ ବରଂ ସରକାର ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ଯଦି ସରକାର କହିବେ ଆମେ ଆପଣ ଘର ତିଆରି କଲା ପରେ ଘର ତିଆରି କଲା ବେଳେ 2 ଟ୍ରକ୍ ବା 2 ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦବୁ ସରକାର କାହିଁ ସେ ବାଲି ବେପାର କରିବେ ମାଗଣା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ତ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ପଇସା ଆପଣ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଜଣ ଜଣକା 2 ଟ୍ରକ୍ ଲେଖା ବାଲି ଯୋଗେଇବେ ସରକାର କାହିଁ ସେ କାମ କରିବେ ସରକାର କାମ କଣ ବାଲି ଯୋଗେଇବା ସରକାର କାହିଁ ବାଲି ଯୋଗେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ ବାଲି ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ କାଲି ସକାଳେ କହିବେ ସିମେଣ୍ଟ ବି ତା ଦେହରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଇଦେବେ କାଲି ସକାଳେ ରଡ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ଇଟା ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତ ବରଂ ସରକାର ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂକ୍ସନ ନ କରିକିରି ସରକାର ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇ ଘର କରିବା କଥା ସରକାର ତ ନିଜେ କରିବା କଥା ପୁଣି ଆକୁ ତାକୁ କାହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିବେ କଣ କରିବେ କେମିତି ନାହିଁ ସରକାର ଏଇ ସବୁ କାମରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ସରକାର ଯୋଜନାର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ରୂପାୟନ ସେତେ ଭଲ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବାଲି ଯୋଗେଇବା ରଡ ସିମେଣ୍ଟ ଏଇ ସବୁ ନ ଯୋଗେଇ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ କରିବେ ନା ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଭାବିବେ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଲି ଦବୁ ସେଇଠି ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୁଲ ଲୋକ ହିଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ
लोक तांको घर तैयारी करिवे से गरीब लोक होइतिले तांको घर से तैयारी करिवे सीए बाली जोगाड़ करके आनिबे सरकार तांको आर्थिक सहायता देबे मु कोनी सरकार किछि न दियंतु बोली हाँ। କିନ୍ତୁ सरकार कहबे मु बाली जोगेबी आपण देखिए सरकार जो बाली जोगेबे बोली कहउछन ए सब कला ए सब कला से दुर्नीति बढ़िबो लोक किछि पाइबेनी बेनिफिट 50 थर दौड़िबे आगु ताकू खोसावंत करिवे जेतेबेले बाली दरकार थिबो मिस्त्री आसिकरी बस्तबो ये बाली देई नथिबे 2 ट्रक जगह रे कोठी 1 ट्रक देथिबे कोन देथिबे आगे टोटल कैओस हबो तेणु मु सेतिले कहली सरकार काई बाली जोगेबे कहीं लोक कोन बाली चिनि परिबे तबे यार अल्टरनेटिव उपाय कोन यार अल्टरनेटिव बाय सरकार किछि सेतर मुंड पड़िया दरकार नै आज जाके केमति प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यकारी होछि आज जाके ओडिसा रे पुणी सरकार यही नुआ सरकार आसले वर्ष है या भितर जेते प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यकारी होउची बा हेइची सिकिंदी हेइची सरकार तो कोड बाली जोगी नंती सेतरे पुणी कई सरकार एकला मुंड पुरउछन तारे बाली जोगी बोली कि विचित्र कथा ही आ सरकार के बाली जोगी आ लोकों को ना लोकों सैंक्शन करले से तारे बाली किनिबेनी से सीमेंट किनिबेनी इटा किनिबेनी ना ताकू चिन्ह आसेनी ना से जानना तबे सरकार काहे के एमिति पदक्षेप नउछन जदी जानिछन्ती दुर्नीति एही फल रे कि आहुरी बढ़ियो दिनक दिन काहे कि से एमिति पदक्षेप नउछन कार्यक्रम के हाथ बहुत समय सरकार को आसीगले अनेक समय अनेक प्रकार ये प्रकार सब चिंता सब मुंड को आसे अच्छा किए कौन कही देथिबो मु आशा करछि जेहेतु निष्पत्ति हेनी बोली कि मंत्री कहले नहीं आसीबो योजना आसीबो बोली कि चिंता कर चिंता कर मु विनम्र अनुरोध करछि राजस्व मंत्री की दया करी ए प्रकार व्यवस्था ने ए प्रकार निष्पत्ति मोटे नियंतु नाही निहाती भाव तेज आपण मैंने शुणुले आज आम प्रसंग उपर आलोचना करूँ जो राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आज बड़ घोषणा कर बाली माफिया बाली चोरी ए सब नुआ एसओपी आसो 2 ट्रक बाली जिते मागणा मिल कहते जो मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना करुँचे सहज और सरल करदेवाई 2 ट्रक मागणा चाउल मागणा बाली देवे बोली कहते अंपटे हाईवा व्यवहार करी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना रास्ता तैयारी से सब केमिति नष्ट होउची रास्ता ए तमाम विषय पर हमें आलोचना करूथलु आ आपण माने निहाती भाबरे कमेंट सेक्शन रे जणाइबे जे कोन आपनकर किछि जदी क्वेश्चन थिबो आपण माने निहाती भाबरे कमेंट सेक्शन रे जणाइ पारिबे लेटेस्ट अपडेट पाई हम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करू नमस्कार।